adalah artificial intelligence lah. AI ataupun dikenali sebagai AI. So basically benda bila ada controller kita boleh create AI lah. And then kalau kat sini kita tengok fuzzy logic controller tu adalah satu sebahagian daripada AI programming. Fuzzy logic controller tu adalah dia lebih kurang kepada analog programming kita. Dia ada comparator, ada nilai, compare. That is a fuzzy logic in a PLC system komputer lah. Jadi kita nak buat AI through kita punya PLC. Okay, apa yang Cik Zawani tunjuk tadi lah. Cuba sedikit. Okay. So dalam AI programming untuk PLC kita ada 4 komponen penting. First sekali kita nak tengok dynastic punya level, then knowledge, expert level, and then structure of AI system. 4 benda ni kita nak tengok lah dalam presentation ni. So, artificial intelligence introduction. Programmable logic controller. Today is hard to imagine industry tanpa PLC lah. Semua orang tahu ke complexity of kita punya equipment menyebabkan kita menggunakan controller. So for the first day dalam kelas hari tu pun kita nampak kita ada a few type of controller. Kita ada microcontroller, kita ada DCS system, kita ada relay system, dan kita ada PLC system lah. So dalam industri 80% of equipment menggunakan PLC. Okay, as the production become more and more efficient and the controller work faster and the system become more complex, artificial intelligence AI technique reduce the complexity and they are used through PLC based process control system. So bila keadaan tu bertambah kompleks, kita tak boleh nak harap lampu blinking lah. Dulu boleh tengok lampu blinking 41 adalah error apa. Kalau lampu merah menyala, tow trip. So because of dalam equipment kamu ada banyak jenis motor, ada banyak sensor yang mampu providekan data. And then that data boleh didiagnostikkan apa yang sebenarnya berlaku. Contohnya yang kamu buat tadi lah. Kan? Bila lampu merah berkedip, tak tahu pun sebab apa. Daripada jauh, rupanya water level dah tinggi, critical tadi. Kita dah buat dah, critical. So that is contoh macam mana AI reduce complexity dalam kita punya equipment. Okay, itu yang kita nak buat dalam artificial intelligence untuk equipment kita yang menggunakan PLC. 4 komponen penting adalah diagnostic, knowledge, expert and structures of the control system. Functions such AI for diagnostic in a process help in controlling and successfully predicting the outcome based on the resident knowledge. Resident knowledge tu equipment punya knowledge lah. Kita kena provide, kita kena ajar equipment kita supaya mempunyai knowledge tersebut. Kalau kata tow trip, kita dah buatlah program tapi kita tak consider benda tu sebagai diagnostic. Tak ada pun kenyataan kata kalau lampu merah menyala, check thermal overload relay yang mana. Itu je kesilapan yang kita tak buat. Kita berharap sistem lama macam lama tengok lampu merah menyala baru nak cari motor, dia tak ada advice kita. So dalam AI dia kena advice kita diagnostik tu apa yang berlaku sebenarnya. So that is apa itu AI yang kita buat. Okay, 3 type of AI. So ada 3 jenis AI. So jangan ingat bila kata AI ya, dia kena very very smart. Sebenarnya dia dalam AI pula dia ada klasifikasi kepada 3 jenis utama. Okay, the classification of AI is very difficult because they are used in many application. So dalam games ada AI. Kita nak talk about machine punya AI saja. Okay, dalam game ada AI. A lot of thing ada AI lah. Ada predicting. Macam kita punya Google phone. AI dia predict weather, cuaca. Hari ni petang ni hujan tak hujan. So based on sensory and data information, dia create satu artificial intelligence yang advise kita supaya kita tak keluar lah. Kalau hujan petang ni, belilah kuih awal sikit. That is apa AI buat lah untuk diri kita. Okay.
Yang ni, but however, we can classify into 3 types. The first is diagnostic AI. Second is knowledge of AI system. Ketiga baru expert AI. So yang ni kita nak tengok all the 3 type of AI system have similar characteristic. The system become more and more sophisticated as the size of the database increase and the extent how the process data is used. Okay, so lagi banyak data, become lagi sophisticated untuk kita analyse lah. So paling mudah sekali dalam equipment adalah diagnostic AI system. This type of system is the fault detecting system. Yang ni yang sebenarnya kita dah buat dalam program ni, tapi kita tak tahu dia AI. So this type of system is the fault detecting system. Fault detecting adalah contoh dia adalah thermal overload relay kita. Bila fault dia akan indicate. So how dia indicate? By a program. They detect the fault in the application and they do not solve the problem. So diagnostic AI dia detect benda tu berlaku tapi dia tak solve problem tersebut. Di mana manusia yang solvekan problem tu. Dia cuma bagi tahu apa berlaku. Kata water level dah tinggi, water level warning, water level low. Itu semua adalah diagnostic AI thermal overload trip. Okay, there is a diagnostic AI. Okay, yang ni basically dalam program kamu dah buat dah diagnostic AI. Jadi tak ada sebab kamu tak libat, tak tahu AI tu apa. Kita dah buat dah, tapi kita tak tahu dia tu adalah AI. Diagnostic AI ni adalah a program yang detect fault dan bagi tahu kita fault apa, tapi kita yang kena buat pembetulan dia. Okay. Second is knowledge AI system. And knowledge AI system is enhanced diagnostic system. This type of system are able to detect the fault and process behavior based on the knowledge, and they also able to take decision concerning the process and or the possible cause of fault. Okay, this is knowledge AI system. Dia detect fault. Okay, dia detect fault macam diagnostik tadi, tapi dia ambil decision untuk perbetulkan proses tersebut. Contohnya kalau kita ambil mata drill, kalau kita gunakan 1000 kali, mata drill kita akan on out, akan habis ya. Dan kalau kita ada program dekat PLC kita yang bagi tahu measure thickness of kita punya mata alat tu, kalau dah berkurang, tukarkan mata alat tersebut. That is knowledge AI system. Kita yang ajar comparator kita, kalau mata alat kurang daripada katalah 2 mm, okay, apa yang kita buat adalah dia akan pergi ke satu tempat, letakkan chunk dia, dia punya solenoid valve akan bukakan mata alat tu, dia ambil mata alat baru. That is knowledge AI system. So diagnostic AI, knowledge AI, dia study proses behavior dan dia buat pembetulan. Okay, they able to take decision concerning the process or and the possible cause of fault. Contoh dia kalau kita punya ni, kita punya valve kalau air tinggi, water level tinggi, apa berlaku? Discharge valve akan buka. Sekarang kalau kita buat diagnostic AI, dia naik air ke atas, katalah sampai warning level. Kemudian dia bagi kita indikator critical. Itu adalah diagnostik. Diagnostik dia critical. Tapi kalau kita ada program, bila dia sampai ke critical, dia kena buat keputusan. Keputusan dia buka discharge valve. That is knowledge AI system. Kita ada buat? Tak ada kan? Tak ada. Sampai 800 buka valve bawah sebab dia dah sampai critical level. Buka sendiri manual ke apa? Buka auto lah by programming lah. Compare 800, stop fill valve, open discharge valve.
Okay. Tak buat lagi lah. So that is AI system lah, knowledge AI. Tapi saya rasa kamu pun tahu, kalau lapang sampai water level 800 dah tinggi, buka lah discharge lah, supaya boleh discharge balik water level tu, supaya rendah balik. Okay, expert AI system, this type of system come on the first position in AI. Yang ni lah yang paling banyak digunakan lah kalau kita talk about AI. Diagnostic AI system ada, knowledge AI system pun banyak digunakan lah dalam equipment. Tapi expert AI system ni, this type of system come on the first position in AI application. So dia anggap tertinggi lah dalam AI. Expert system are more capabilities than knowledge system. The expert system provide a further capability for examine the process data with the help of statistical analysis, and the system predict outcome of the process that are based on the present process assessment. Yang ni secara mudahnya adalah dia kutip information of data tadi. So dia kalau benda tu berlaku 24 jam, dia boleh predict tangki kamu akan penuh pada pukul 12 ke, pukul 3 ke. Pasal hari-hari dia kutip data. Okay, maksud dia always constant collect information daripada sensor kamu, kemudian baru dia buat program atau pembetulan. Okay, yang ni adalah expert AI system. Dalam vision system ni semua banyak lah kan. Yang ni dia kena collect information, then analyze information, then lakukan pembetulan. Okay, dia ada statistical process control lah kan. Dia kena link dekat OPC UA, dia kena link dekat satu software lagi yang buat statistik. Daripada statistik tu patah balik ke dalam PLC. So kita setakat ni kita fokus dekat dua je lah, diagnostic AI yang bagi tahu kalau fault berlaku, indicate error tu. Okay, knowledge system AI kita juga mampu buat lah. Kalau benda tu telah berlaku, pamerkan diagnostik, lakukan pembetulan. Macam saya kata tadi, bila ayam sampai 800 tunggu apa lagi kan, open apa. That is knowledge AI system. Okay, artificial intelligence system structure, kalau kita tengok ni ya, yang berhubung dengan dunia luar adalah human, hardware kita, data kita, and other software. Other software ni adalah statistik punya software. Data mai daripada sensor, hardware kita punya controller, human adalah kita yang jalankan mesin. Okay, dalam AI system yang berhubung dengan dunia luar ada 4 komponen ni. Interference engines adalah kita punya program on AI dan comparator kita. Okay? Dan comparator kita akan base dengan knowledge kita, knowledge base, apa yang kita ajak dia. Dia is program. Yang ni adalah data kita. Kalau lebih daripada 80 ke, process value and control value kita. So interference engine ni refer dekat kita punya parameter yang kita letak. Kalau 80 buka, kita kena buat program. Comparator kita kalau 80 buka valve. So knowledge kita adalah 80 lah. Anything yang kita nak adalah knowledge kita. Yang apa yang patut kita buat flowchart kita, that is knowledge base kita. Okay, so artificial intelligence system structure sama macam PLC juga, sebab kita gunakan PLC. This is input and output data kita yang kita simpan lah, tapi kita tak buat program. This is storage area dalam PLC kita. Global database reside in storage area of controllers. Okay, and then ni memory kita. Okay, yang ni external global database. Dia main daripada luar, daripada PLC kita, daripada sensor apa semua. Okay, yang ni adalah contoh sistem architecture. Okay, dalam knowledge database, store about the process and the all information is supplied from the expert. Expert tu adalah kita yang ajak dia, kita yang bagi dia punya information. Okay, so yang ni semua tak payah go through lah. Okay, so kita nak tengok AI kita dekat ni ya, contoh dia. Ni adalah program lah. This is our rule based knowledge representation dalam PLC.
So dia buat program sama juga macam PLC, sama juga dalam macam ladder, ada if statement, then, if else, while kita boleh buat dengan kita punya PLC lah. Okay, so saya buat YouTube ni panjang slide ni. Okay. So kita nak tengok kat situ je lah. Yang ni tak apa lah. Saya buka ni juga sudah. YouTube ni. Copy all. Copy all.